खेती लागला दी देखा सी भी जगह के আছে এটা দেখা ভিতরে তো নাই পুরা পাপটি গেছে বাবুরা আছে এটা বাবুরা আছে এটা তারপরে দর্শন করা এটা মন্দির কি আম গছরে বাড়ছে আম গছ কত বড় আছে ফোটটা বেশি আছে কই বাগান তো ডিসকাউন্ট বল তোকে আইলা আছে দেখো মন্দির ভিতরে দেখানি আকাশ আর মুই ভিডিও বানাবা গাইলো আছো মুই নো আসলে আকাশ ভাই আম গোটা কি আনলা এগা মুই দেখি নরলে সেম টাউন্ডিং সাথে কে আনলা দেখলি এবে বেশি খুশি লাগলা ভাল লাগলা ঠিক আছে মন থেকে ভাল লাগলা এ বকে দেখি ভিডিও বনে সাপোর্ট করবা খাইলা আছে আর বুলাবুলি করবো সিঘা বিছে দেখাইবো এবে তেরে বুঝিবো আরে দেখাই নেবা আর আর কোড গাঁ ଯିବା সেটা দেখাই নেবা জান নাই তো সেটা লাইক করো এটা কেন যাচ্ছি अब লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো और सब्सक्राइब करो इति स्पर सइला इति मोइ इति तीन लोग बटले सइलु राखी अबे पखना गुडा तनाइ वीडियो मन बनाइलु बनाइ फिर इति गोटे एबे जीवो सातरा मिले ऑटो आइलानी सातरा ऑटो आइले आमे बरिगुमा तन जयपुर तन मार्केट जीवो हाय केति वीडियो मन बनाइलु अछु भाई एबे पोस्ट भी सपोर्ट नेतेबे पोस्ट करबो आरे बेसी तो व्यू देखाउ नै त वर्षा आइलानी अरे इत्या खादी की करलु इतले अरे मोबाइल चार्ज नाही इति थाबार मिशन नदरे सेटअप पई आमे मोबाइल चार्ज इति हरे कृष्ण राधे राधे अभी गालू नामे से रास्ता में करा पचे देखा केंती दानो रोपर चललानी एटा हम तीन लोग बसी गालूनी बैग मन दरलो अछु पूरा अलपला का वर्षा मारते रहला अरे मुई खंटी देसियार मुई वीडियो बनाइलिनी अरे तमे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देबास अरे मुई नुआ नुआ वीडियो आनबे एटा बेसी दिन परे वीडियो छाडलेनी केति आज तू वीडियो बनाइली आछे परे कहली एटा अरे केंती लागला कमेंट करा अरे मोबाइल लालानी टिके एने भेड़ा कुड़ा लोग मन रुपया रुपी चलला आछे रपलाइनी दान मने अरे मु तो पूरा वर्षा से गाली में वीडियो बनाइली सीखे करछे बे आबे गालू ने आबे हिंदी वीडियो बना खाइबो एटा ठाकुरान मंदिर काटा सोलो बुड़ा एटा भीतर देख एते আছে पूरा ठाकुरान मंदिर देखलास एटा सोलो बुड़ाटा সেই मंदिर भी এতে আছে আই বলতে রে এটা ঠাকুরান मंदिर এটা পাকনা এটা বাপরু আকেটা तार मंदिर एंती बनाइला गचे बारला काई गच आम गचे लगे देखा सब भीतर एंती আছে राउंड বলছি তিরি এটা ষোলো গুণার ঠাকুরের মন্দির আছে এটি আমি ভিডিও বানাইবা খাইলু আছু ভিডিও খেতে লাগলা দি দেখা সি ভিউ জগত কি আছে এটা দেখা ভিতরে তো নাই পুরা পাপটি গেছে তেল বাপরা তেল দেখা महाप्रभु अच्छे बापुरा আছে এটা তারপরে দর্শন করা এটা কি মন্দির জীবন কি আছে যা আইতি তা বিকল যা এটা গা সিগা সেগা এটা গা मतलब पूरा माइले अच्छो एबे वीडियो बनाइलनी एबे उडी पाकर जाउछु वर्तमान उडी पाक गालनी टाउंडी सब गुडटा मंदिर कि आम गछरे बाहरछि आम गछ कते बड़ अछि ফোটটা বেশি আছে কই বাগান তো ডিসকাউন্ট বল তোকে আইলা আছে দেখো মন্দির ভিতরে দেখা নিবি দেখছা এটা ভিতরের বাপরু এটা উডি কুড়িয়া বাপরু এটা ঠাকুরের মন্দির এটা আছে সীতান এরা देखा हमें दुई लोग ए मगे सपोर्ट करबा खाइले आज वीडियो बनाइलु नि हमें ए सपोर्ट करलानी वीडियो बनाइबा के ए फर्स्ट टाइम आइलान मुई तो आसीरे लाग रे एटा भी संबापुर आछे ने को काट को जाची फर्स्ट टाइम देखली मात्र काम इता बोल लागला बेसी बोल लागला मको बेसी खुशी लागला नि को एटा से गा आकाश मुई वीडियो बनवा गाइलो आछो मुई नो आसिली आकाश भाई आम गोटा की आनला एगा मुई देखि नरले सेम टाउंडिंग साथे के आनला देखली एबे मको बेसी खुशी लागला भल लागला ठीक है मन থেকে ভাল লাগলা ए बके देखि वीडियो बने सपोर्ट करबा खाइले আছে আর বুলাবুলি করবো সিঘা বিছে দেখাইবো এবে তেরে বুঝিবো আরে দেখাই নেবা আর আর কোড গাঁ ଯିବା সেটা দেখাই নেবা
জান নাই তো সেটা তবে like করো। প্যাকেটটা কেন যাচ্ছি তবে লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো ও সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করো এটা উন্ডি গুড়ি আনতে আছে ভাই দেখা সে আম গছ লোক তার এটা বারলা আছে আম গছ তলে উন্ডি আছে মন্দির আমি বুলি বুলি করে ভিডিও বানাইবা লুনি সে মোক ভিডিও বানাই সাপোর্ট করবা কাইলা আছে রোগা কোন দিছিল ভিডিও করবে কি ভিডিও বানাই লুনি আমি आज मुई नुआ वीडियो रे बनाइली बेसी दिन पर वीडियो बनाइसी एबे स्पोर आछे मोके वीडियो बनाइ सपोर्ट करसी एबे ए आछे मोके वीडियो बनाइ सपोर्ट करलानी आई बोल दे हाय ए मोके वीडियो बनाइ देसी एबे केंति की ई सोलब गुडा आइलो अछि इतिर वीडियो बनाइ सबु बनाइबो आरी केंति की बेसी दिन पर आइला आछे मैं बेसी दिन पर आइली आज एका आकाश भाई ना मके बुला बगा आंदा আছে বে বারে আনলা দেখা বাগাতে आरी बेसी কসর মনে আছে পুলিতি बेसी वर्षा बिसाला छाता धरि गुरु आइलो अछु ने बनाइबो ई ढोगर मन के अछि तेने सीन जागा मन अछि तेन जाउ नाइता संध्या आइ गला ई नुआ रे हम इति आइलु आक बुलाइबा खानलो एबे बुली करी घर जेबु एले बेसी वीडियो बनाइ पारु नै बेसी वर्षा सोलब गुड आइलु अछु आबे সিতির ভিউ দেখাইবি তোন আইতিরটা সি ডগরটা তেনে গালে কেশর আছে তেনে কেশরটা দেখাই ভিউ দেখাইটা বর্ষা মারতেরা পুরা ইতি ই পানি গাদাইলো আমি গলা আইরলা এটা গোটে কেশরে গালু আছে এটা চাতা ওডলি আছে গাদাই করে বাড়ি আইলু গাদাই করে ইডি ইডি গালু দেখা এনে সামনে বাটে পুরা কেশর রাস্তা এটা সে কেশর লগেন্তি সারা ভিউ আছে सीधी पूरा वर्षा मारते देख पर तू भाई এটা পানি মারলা নিয়ে দেখ কেন্তি দুম বর্ষা দেখ দুম বর্ষা মারলা নিয়ে আমি এদি কি আউটলো আরে দুলো কা কাইলো যাবে पूरा তেনে যে লোক মিলা তো পানি মারবো টাইম গরম গরম সব কাইলো মজা মিতে লাগলা ঠিক আছে आप होते हो गई কাইলো তো না ऐसे साइड कोई बोलर कोई नहीं पानी देखाइलो